Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'du. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidarayin amin. Allahumma amin. Pamarra bihi aduwallahi Abu Jahlin. Lalu Abu Jahal, musuh agama Allah, melewati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paja'a hatta jalasa ilaihi. Lalu Abu Jahal datang. Lalu Abu Jahal datang hatta jalasa ilaihi, sehingga dia duduk. Dia duduk dekat bersama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta jalasa ilaihi faqala lahu kal mustahzi'i. Abu Jahal bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kal mustahzi'i, seperti mustahzi'i. Mustahzi itu menghinakan. Hal kana min syai'in, apakah ada sesuatu? Qala na'am. Lalu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am, ya. Qala ma huwa. Abu Jahal berkata, ma huwa, apa itu? Qala. Lalu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usriya bilailata, saya diisrokan pada malam hari. Qala ila aina. Abu Jahal berkata, ila aina, kemana? Qala ila baitil muqaddas. Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, ke baitil muqaddas, ke baitil maqdis. Qala summa asbahta baina dohronina. Qala, kemudian waktu subuh kamu di antara kami. Qala na'am. Lalu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am, ya. Falam yaro anahu yakdibuhu mukhofatan. Lalu Abu Jahal tidak memperlihatkan bahwasanya dia membohongkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW makhafatan, karena takut, anahu yajhiduhul hadisa, karena takut baginda Nabi Muhammad SAW menyangkal pembicaraan. Inda'a qaumahu ilaihi. Inda'a, jika Abu Jahal mengundang kaumnya ilahi, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inda'a qaumahu ilaihi faqala aro'aita in da'autu qaumaka atuhaddisuhum bima haddastani. Lalu Abu Jahal berkata, bagaimana aro'aita, pendapatmu, jika inda'autu, jika saya mengundang kaumaka, kaummu, atuhaddisuhum, apakah engkau akan bercerita kepada mereka, bima hadastani, seperti yang engkau ceritakan kepadaku. Qala na'am. Lalu Abu Jahal berkata, na'am. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW berkata, na'am, ya. Qala, lalu Abu Jahal berkata, ya ma'syaro bani Ka'bin ibni Lu'ay. Hei golongan Bani Ka'ab bin Lu'ay, halumu kemarilah, pan qadats ilahil majalisa. Lalu pan qadats. Lalu Bani Ka'ab cepat
menyamperi ke Abu Jahal al-majalisa ke majelis-majelis, ke tempat duduk. Waja'u hatta jalasu ilaihima, dan mereka datang, Bani Ka'ab datang sehingga duduk ilaihima berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan Abu Jahal. Waqala, lalu Abu Jahal berkata, hadis qaumaka bima hadastani bihi, ceritakanlah kepada kaummu sesuai dengan engkau, bima hadastani bihi, sesuai dengan engkau ceritakan kepadaku. Bima hadastani bihi, faqala Rasulullah SAW, lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, ini usriya bilailata, sesungguhnya saya diisrokan pada malam hari. Qalu ila aina, Bani Ka'ab bertanya, ila aina, kemana? Qala, lalu baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, ila baitil muqaddas, ke baitil muqaddas. Qalu summa asbahta baina dohronina, mereka berkata, kemudian summa asbahta, kemudian Anda subuh-subuh di antara kami. Qala na'am, lalu baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, na'am, ya. Paman bayna musofakin waman bayna wadiin yadahu ala ro'sihi. Paman bayna musofakin, maka orang-orang di antara mereka ini musofakin, tepuk tangan. Waman bayna wadiin yadahu ala rosihi, dan sebagian dari mereka di antara mereka ini meletakkan wadiin yadahu ala rosi, meletakkan tangannya ke kepalanya. Muta'ajiban, halnya kaget. Wadoju, dan bersorak. Bani Ka'ab bersorak. Wa'adomu dalika, dan menganggap perkataan baginda Nabi Muhammad SAW besar. Faqalal Mu'timu ibni Adi, lalu Mu'tim bin Adi berkata, kullu amrika qoblal yaumi kana amaman ghayra qaulikal yaum, seluruh perkataan, seluruh urusanmu sebelum hari ini kana amaman, itu enteng. Ghayra qaulikal yaum, tidak perkataanmu hari ini. Ana ashadu annaka kadibun, saya bersaksi bahwasanya Anda kadibun, pembohong. Nahnu nadribu akbadal ibili ila baitil muqaddas. Nahnu, kami, nadribu yang suka berjalan, kami yang suka berjalan, akbadal ibili, dengan menunggang unta, ila baitil muqaddasi, ke baitil muqaddas, musoidan syahron, musoidan dengan berangkat, syahron 1 bulan, wamun hadiron, dan kembali syahron 1 bulan. Taz'amu annaka ataitahu pilailatin, kamu mengakui bahwa kamu ataitahu pilailatin, mendatangi baitil muqaddas dalam 1 malam. Walata wal uzza,
la usoddikuka, demi Lata dan Uzza saya tidak membenarkanmu. Faqala Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata, ya Mu'timu, hei Mu'tim, bi sama kulta, jelek sekali perkataanmu, libni akhika, kepada anak saudara laki-lakimu, jabhatahu wa kadabtahu, jabhatahu, kamu sudah melawan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kadabtahu, dan telah membohongi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana ashadu annahu shodikun, saya bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam shodikun, orang benar. Faqalu, lalu orang-orang bertanya, ya Muhammadu, hei Muhammad, sip lana baital muqaddas, sifatilah kepada kami baital muqaddas. Kaifa binauhu wa kaifa hayatuhu, bagaimana bangunan baitil muqaddas, wa kaifa hayatuhu, dan bagaimana keadaan baitil muqaddas, wa kaifa qurbuhu, dan bagaimana dekatnya baitil muqaddas, minal jabali, dari gunung, wa fil qaumi, dan dari kaum Mansaparo, dan dalam kaum Mansaparo yang berjalan ilahi ke baitil muqaddas, ke Baitullah. Padahaba, yang itu, lalu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu menyipati lahum, kepada mereka, binaahu, bangunan baitil muqaddas, kada seperti ini, wahai atahu, dan keadaan baitil muqaddas kada seperti ini, wa qurbuhu, dan dekatnya baitil muqaddas, minal jabali, dari gunung, kada seperti ini. Pamazala yan ituhu, lalu baginda Nabi Muhammad SAW tidak berhenti-henti menyifati baitil muqaddas lahum, kepada mereka, hatal tabasa, lalu baginda Nabi Muhammad SAW keliru alaihi na'tu, menyifati baitil muqaddas. Pakaruba karoban makaruba mislahu, pakaruba, lalu baginda Nabi Muhammad SAW bingung, kebingungan, makaruba mislahu, dan kebingungan yang tidak ada seperti yang pernah dialaminya. Paji'a bil masjidi, lalu didatangkanlah masjid baitil muqaddas, wa huwa yanduru, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ilahi, ke masjid baitil muqaddas, hatta wudi'a, sehingga masjid diletakkan dunadarin uqailin, di bawah rumah uqailin, ukel, au uqolin, atau uqol. Faqalu, lalu mereka berkata, kam lil masjidi min babin, berapa pintu masjid baitil muqaddas, walam yakun adaha, dan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghitungnya. Paja'ala yang duru ilaiha, lalu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ilaiha, ke pintu masjid baitil muqaddas, wa ya'uduha, dan baginda Nabi Muhammad SAW menghitung pintu baitil muqaddas, baban, satu pintu, wa yu'allimuhum,
Wa yu'allimuhum, lalu baginda Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada orang-orang. Wa Abu Bakrin yaqulu, Sayyidina Abu Bakar berkata, sodakta, sodakta, Anda benar, Anda benar. Ashadu annaka Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Anda Rasulullah. Faqolal kaumu, lalu kaum berkata, amanatu pawallahi laqad asoba. Adapun penyipatan pawallahi laqad asoba, demi Allah sungguh baginda Nabi Muhammad SAW benar. Summa qalu li Abi Bakrin, kemudian orang-orang berkata kepada Abu Bakar, kepada Sayyidina Abu Bakar, apa tusodiko, Masya Allah, apa tusodakuhu anahu dahabalailata ila baitil muqaddasi waja'a qabla ayasbaha. Apakah Anda membenarkan baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW pergi pada malam hari ke Baitil Muqaddas dan datang sebelum subuh. Waja'a qabla ayasbaha. Qala na'am. Abu Bakar berkata, na'am, ya, ini la usoddikuhu, sesungguhnya saya membenarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Bima huwa abadu, saya membenarkan baginda Nabi Muhammad SAW bahkan yang lebih aneh dari mindalika, dari ini. Usoddikuhu bi khobaris samai fi godwatin aw rauhatin, saya membenarkan baginda Nabi Muhammad SAW bi khobaris samai, karena kabar dari langit, fi godwatin aw rauhatin, dalam satu godwah, satu pagi, aw rauhatin, atau satu rauhah, palidalika, maka karena itu sumia Abu Bakrini as-Siddiq, maka karena itu Sayyidina Abu Bakar digelari as-Siddiq. Summa qalu, lalu orang-orang berkata, ya Muhammad, Muhammad, akhbirni an irina, kabarilah kepada kami, an irina, rombongan-rombongan unta kami. Faqala, lalu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ataitu ala bani irin, saya datang ala bani ataitu ala irin bani pulanin, saya datang ke rombongan unta bani pulan. Iri bani pulanin bi rauhai, di tanah rauha, kodolu nakotan lahum, sungguh mereka kehilangan satu unta. Pantolaku pitolabiha, lalu mereka berjalan pitolabiha, dalam mencari unta. Pantahaitu ila rihalihim, maka saya sampai ila rihalihim, ke ila rihalihim, ke bawaan, barang bawanya bani pulan, walaisa biha minhum ahadun, dan tidak ada seorang pun dari mereka di tempat bebawaan, tempat bekal mereka. Wa idan bikodahin ma'in, ternyata bikodahi ma'in,
terdapat wadah air. Wadah air, pasaribtu minhu, lalu aku minum. Lalu aku minum dari wadah air. Suman tahaitu ila irin bani pulan bimakanin kada wa kada. Lalu saya sampai di rombongan unta Bani Pulan bimakanin kada wa kada, di tempat ini dan ini. Wapiha jamalun. Wapiha jamalun ahmaru, dan di rombongan unta tersebut terdapat unta ahmaru, unta merah. Alaihi gororotun saudau, yang mempunyai model hitam. Wa gororotun baidou, dan model putih. Palama hadaitul iro nafarot wasoro'a dalikal airu. Ketika aku mendekati rombongan unta, nafarot, lalu mereka loncat-loncat, wasoro'a dalikal iru, dan unta tersebut terjatuh, wan kasaro, dan pecah. Sumantaha itu ila irin bani pulan pitan imi. Lalu saya sampai ke rombongan unta Bani Pulan pitan imi, di tanah Tan'im. Yukdimuha jamalun auraku, yang mendahului mereka yaitu jamalun auraku, unta aurok. Unta aurok alaihi masahun aswadu, yang mempunyai unta aurok tersebut masahun aswadu, amparan yang hitam. Wagororotani, dan dua tipe. Saudawani, dua hitam. Waha, dan ini hiya di. Dan rombongan unta Bani Pulan tatlu'u alaikum, datang ya Bani Pulan, ya rombongan Bani Pulan, alaikum, kepada kalian semua. Minasaniyati, di tanah Saniyah. Qalu, lalu mereka berkata, pamata taji'u, kapan rombongan unta akan datang? Qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumal irbi'ai, yaitu pada hari Rabu. Palama kana dalikal yaum, tatkala kana dalikal yaum, hari itu, hari Rabu. Ashrofat Quraisun, maka orang-orang Quraisy mendekat, yang tadiruna, seraya menunggu, al-iro, menunggu rombongan unta. Waqad walan naharo, sungguh Waqad walan naharo, sungguh telah siang. Waqad walan naharu, sungguh telah siang. Walam taji'u, walam taji, dan mereka belum datang pada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, pazida lahu pinahari, maka ditambahkanlah siang saatan 1 jam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahusibat, dan ditahan, wahusibat lahu syamsu, dan ditahanlah matahari lahu, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta tola'atil iru, sehingga muncullah rombongan unta. Pastakbalul ibila, maka orang-orang mendatangi kelompok unta, mendatangi unta. Faqalu, lalu mereka berkata, hal dolalakum ba'irun, apakah kalian kehilangan satu unta? Qalu, mereka bertanya, na'am, ya. Qala, lalu berkata, pas alul irol akhar,
Lalu mereka menanyakan rombongan unta yang terakhir. Faqalu hal in kasaro lakum naqotun hamra'u. Lalu mereka orang-orang bertanya, apakah unta merah milik kalian telah pecah? Qalu na'am. Mereka menjawab na'am ya. Qalu pahal kana indakum. Lalu mereka bertanya, pahal kana indakum, apakah kalian mempunyai qas'atun min ma'in, apakah kalian mempunyai wadah dari air? Qalu rojulun, lalu seorang laki-laki berkata, ana wallahi wado'tuha, saya demi Allah saya meletakkan wadah air tersebut, pama syaribaha ahadun, dan tidak ada meminumnya satu orang pun, mina dari kami, wara ihru rokot fil ardi, dan air tersebut tidak mengalir di bumi, di tanah. Paromuhu bisahri, maka mereka menuduh baginda Nabi Muhammad SAW bisihri, berbuat sihir. Qalu wa qalu, lalu mereka berkata, sodaqol hulaidu, benar apa yang dikan Hulaid. Fa'angzalallahu subhanahu wa ta'ala, lalu Allah menurunkan ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, wa ma ja'alna ru'ya allati aro'ainaka illa fitnatan linnas. Intahat al-qisatu, maka kisah ini selesai, bihamdillahi, dengan memuji Allah, wa aunihi, dan pertolongan Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kasiro. Semoga Allah merahmati takdim kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasalama tasliman, dan memberikan kehormatan kathiron, yang banyak. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina syiratal mustaqim, Allahumma hdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa, zalikal fadlu wa kafa billahi aliman. Sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.